Hello everyone and welcome back to Chemical Engineering Economics and Project Management class from the Chemical Engineering Undergraduate Program in ITB. And we are in module number 4 on manufacturing cost estimation. This is segment number 4 and in which we talk about cost of utilities. Ya, selamat bergabung semuanya kembali di mata kuliah Ekonomi dan Manajemen Proyek Teknik Kimia dari program studi Sarjana Teknik Kimia ITB. Kita berada di modul nomor 4 sekarang, yaitu mengenai perkiraan biaya produksi. Dan ini adalah segmen nomor 4 dari modul 4 mengenai biaya-biaya penyediaan utilitas. Baik, mari kita mulai. So first of all, let's talk about the way that plant utilities can be provided to our plant. Okay, so there are three general approaches when it comes to providing plant utilities. Okay, the first one is to purchase from public or private utility companies. We call them imported utilities, in which no capex is involved. Charges are based only on consumption by our plant. Okay, now imagine here that this is the utility company. It could be public companies such as PLN, for example, perusahaan listrik negara, or it could be private companies. Okay, for example, if we are the owner of company A, number A, so we buy electric power or gas or whatever. Okay, so whatever like utility that we require from them, so we buy those utility and we pay on the basis of how much utility that we're consuming on a given period of time. Let's say for each month or for each quarter or whatever. Okay, so we don't have to think about any capital expenses or operating expenses for that matter of their company. Okay, all you have to do is to pay the charge that is billed to us. Nah, kita sekarang membahas mengenai bagaimana mekanisme penyediaan utilitas pabrik. Nah, ini bisa berjalan melalui secara umum tiga mekanisme ya. Yang pertama adalah kita membeli utilitas tersebut, istilahnya mengimpor ya, imported utilities dari perusahaan lain. Di mana perusahaan lainnya itu ya bisa saja berupa perusahaan pemerintah, misalkan PLN gitu ya, atau perusahaan utilitas milik swasta. Misalkan kalau Anda lihat di kawasan industri Cikarang, perusahaan penyedia listrik kan namanya adalah PT Cikarang Listrindo. Nah, ini termasuk private utility companies ya. Kalau kita misalkan dalam posisi sebagai pemilik perusahaan A ya, yang membeli utilitas dari utility company ini, kita tidak perlu mempedulikan sama sekali berapa capex mereka, berapa opex mereka, pokoknya berapa yang di-charge kita itu yang kita bayar ya. Okay, the second scheme is in which the utility is supplied by the company. Okay, so the company owns the project. Okay, so in this case, we assume that the company owns several projects or several plants, plant number A, number B, and number C, for example. Okay, and let's say that you are tasked with designing plant number A only. And because plant number A, all of these plants, A, B, and C, belong to the same company as the utility company, we assume that there is a comprehensive offsite facilities. Okay, so this facility is offsite with respect to each of these plants. So in other words, this utility facility is treated as an OSPL or as offsite facility with respect to these plants. So there's an internal charge. There's a company-wide internal charge for utilities. Charges are based on FCI and OPEX required to produce the particular utilities. So let's assume that this is perhaps steam generation operation. Okay, so this is a large boiler that produces steam for these three companies. All right. Now, because they internally they belong to the same business, to the same corporation, so some of the FCI, okay, some of the fixed capital investment of this boiler will have to be shared with the plants that consumes the steam, because each of these plants are separate economic or business entities. Okay, so they have their own FCI, they have their own capex, they have their own cash flow, but because they benefit from this this shared facility, then some of the FCI, some of the capex of this utility company is shared to the plant. We call that allocated capital, and also the OPEX is also shared. Okay, so some percentage of FCI and some percentage of OPEX is shared between plant A, B, and C. This is perhaps the most complicated among the three, right? Ya, jadi skema yang kedua adalah
utilitasnya dipasok oleh satu divisi atau satu departemen barangkali di dalam satu perusahaan besar, dalam satu payung korporasi yang besar, di mana divisi atau departemen utilitas ini melayani lebih dari satu pabrik. Dan pabrik-pabrik ini, di sini saya beri simbol pabrik A, B, dan C, ini bisa jadi merupakan entitas bisnis yang berbeda satu sama lain. Ya, tetapi karena semuanya ada di dalam satu payung korporasi yang sama, maka akan ada internal charge, akan ada pembayaran internal antar departemen. Kalau kita anggap masing-masing pabrik dan utilitasnya sebagai departemen yang beda-beda, gitu ya, misalnya. Nah, karena demikian, maka pengenaan biayanya didasarkan pada persentase FCI dan persentase OPEX yang dialokasikan untuk setiap pabrik. Jadi kalau saya ada di pabrik A, misalkan, oke, utilitasnya dihitung dengan berdasarkan berapa persen CAPEX dan berapa persen OPEX dari pabrik utilitas ini yang ditanggung oleh pabrik A tadi. Berapa persen ke B dan berapa persen ke C, yaitu namanya sistem allocated capital. Di antara ketiga skema mungkin ini memang agak yang paling rumit ya perhitungannya gitu, karena harus betul-betul ada dasar ilmiahnya untuk memperhitungkan persentase FCI dan persentase OPEX ini antar pabrik kliennya. Moving on, so this is a third scheme where the utility is self-generated by a processing unit. Okay, so the utility facility CapEx is included in the FCI, and the OPEX is also directly charged to the processing unit. Unit meaning the entire plant. Okay. So in other words, the utility now becomes an ISBL facility. It is as if it is integrated with the main process plant. Again, this is easy in terms of cost accounting, but of course, you have to calculate the FCI and the OPEX of this as if it is just another part of your processing plant. Oke, ini skema yang ketiga, di mana pabrik utilitasnya itu dibangun khusus untuk satu pabrik tertentu saja. Oke, jadi dia hanya mensuplai satu pabrik. Misalkan utilitas yang ini dia hanya mensuplai pabrik nomor A atau company nomor A. Ya. Dengan kata lain, karena ini eksklusif gitu ya, karena dia hanya secara bisnis dia adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pabrik A, maka dia dihitung sebagai bagian dari FCI dan OPEX pabrik itu sendiri. Ya. Jadi tidak ada lagi charge utility-nya. Oke, semuanya sudah masuk, FCI dan OPEX semuanya masuk terintegrasi dengan perhitungan keuangan dari seluruh perusahaan. Ya. Nah, ini accounting-nya menjadi mudah ya karena istilahnya kita tidak membeli utilitas, tapi biaya utilitas dihitung sebagai CAPEX dan OPEX dari pabrik kita tersendiri. Jadi utilitasnya sudah menjadi bagian yang terintegrasi sepenuhnya dengan pabrik proses utama. Now, some information about utility cost. Estimation of utility cost is usually difficult. Okay, never underestimate the intricacy of details in estimating utility cost. Okay, we need to know beforehand the mass and energy balance, utility flow diagrams, such documents. Okay, basic specifications of equipment must be defined before we are able to calculate utilities. Okay, and you need to use your knowledge gained in previous courses, such as mass and energy balances, chemical engineering thermodynamics, unit operations, utility systems, and so on. Okay, there's no way around it. You have to be able to use your previous knowledge to calculate a cost of utilities. Right now, in table 8.3 in Turton's book, there's an outline of such cost of utilities. Now, of course, all of these are US-based costs. So their accuracy will probably be pretty bad, okay, if you use them directly to Indonesia. Okay, and you should also be aware that the cost outline in table 8.3 is based on assumption that utility facilities are included in ISBL. Several major utilities are directly proportional to fuel price. Okay, and those would include steam, cost of steam, heating fluid, electric power, and also direct fired heating. Okay. Now, we have some very useful reference for cost of utilities in Indonesia. For example, you can follow this link. Okay, this is published by the Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia. It's a handbook of statistics related to energy. It is published every year. However, the last update was published in 2019.
All right, and this is just an excerpt of what information you can find in that handbook. Again, the handbook is free. Okay, it's for public use. You can download it for free, right? So this is, for example, energy price per energy unit. The unit is given as BOE. BOE is barrel of oil equivalent. Okay, you can see there's a listing price for gasoline around 88. Okay, aviation turbine, of course, that you will not use after for your plant. Kerosene, gas oil, pretty closely resembles to fuel oil in process plants, LPG, and so on. Okay, so this is just a small section of the data that you can find in these handbooks. Oke, baik, berikutnya adalah harga dari utilitas. Ya, nah, sayangnya perkiraan harga utilitas ini relatif susah didapat, ya, terutama di Indonesia. Kemudian selain itu kita juga harus sudah menajamkan informasi desain yang terkait dengan raca massa dan energi dan juga spesifikasi dasar dari peralatan-peralatan proses. Semuanya harus diketahui sebelum Anda bisa menghitung utilitas. Nah, mau nggak mau memang Anda harus menggunakan ilmu dan kecakapan yang sudah Anda peroleh dari kuliah-kuliah sebelumnya untuk menghitung utilitas. Misalnya dari kuliah neraca massa dan energi, termodinamika teknik kimia, kemudian kuliah-kuliah unit operation, misalnya teknik reaksi kimia, proses pemisahan dan sebagainya ya, mekanika fluida, itu semua kuliah-kuliah unit ops. Kemudian kuliah sistem utilitas itu sendiri. Kemudian di buku Turton tabel 8.3 ini ada daftar harga-harga utilitas. Nah, sayangnya tentu saja ini semuanya adalah basisnya di Amerika. Oke. Kemudian basisnya menggunakan asumsi bahwa fasilitas utilitasnya masuk di dalam ASBL. Oke. Jadi mungkin bisa dikatakan tidak terlalu akurat lah harga-harga yang ada di buku Turton kalau Anda pakai secara langsung. Ingat ini semuanya adalah basisnya informasi yang ada di Amerika. Kemudian beberapa tipe utilitas itu harganya berbanding lurus dengan harga bahan bakar. Misalnya utilitas untuk penyediaan kukus, kemudian heating fluid ini media pemanas, hot oil misalkan ya. Kemudian penyediaan daya listrik dan juga fire heating, ya pemanasan dengan menggunakan pembakaran bahan bakar secara langsung. Nah, namun demikian, tetap masih ada beberapa sumber informasi yang sangat berguna untuk di Indonesia. Ini misalnya adalah buku panduan statistika energi yang setiap tahun diterbitkan oleh Kementerian ESDM RI ya, tetapi memang penerbitannya itu lag setahun di belakang ya. Jadi yang paling baru yang ada sekarang adalah untuk tahun 2019 ya. Tahun 2020 belum ada. Oke. Dan Anda bisa menggunakan informasi-informasi yang lain untuk utilitas, misalnya dari PDAM misalkan untuk melihat harga air dan sebagainya. Oke. Perhatikan kualifikasi dari utilitas yang dijual atau yang disediakan informasi harganya. Apakah dia untuk rumah tangga, apakah dia untuk industri, jangan salah pilih. Oke, that's it for this segment and we will see you in the next one. Ya, jadi sekian segmen mengenai biaya utilitas dan kita akan berjumpa di segmen berikutnya. Terima kasih.